अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों वनुक ताई परान ज़ाइलम वन परो आज फ्लोयम। इस फ्लोयम टर्म दिसम एक साइंटिस्टन तमिस नाव नजेली। अत फ्लोयमस ब्याख नाव वन लेप्टोम। ये लेप्टोम टर्म बेक एक साइंटिस्टन दिसम तमिस नाव हेबरलैंड। अत फ्लोयमस ब्याख नाव वन बास्ट। यह फ्लोयमच काम क्या फ्लोयमच काम कंडक्शन ऑफ फूड। यथ पे ज़ाइलमच काम कंडक्शन ऑफ वाटर इथे पे कंडक्शन ऑफ फूड या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्लोयमच काम। ज़ाइलमस मज चोर कंपोनेंट्स वेसल्स ट्रैकिड्स ज़ाइलम पैरेन्काइमा एंड ज़ाइलरी फाइबर्स। इथे पे अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वो तमन मज वो 4 कंपोनेंट्स फ्लोयमिक यानी कि एंजियोस्पर्मन मज 4 कंपोनेंट्स। नंबर 1 वुचान यथ वन सीव ट्यूब। नंबर 2 वुचान यथ वन कंपेनियन सेल्स। नंबर 3 गो फ्लोयम पैरेन्काइमा। नंबर 4 वुचान यथ वन फ्लोयम फाइबर्स। अगर अमुक नेचर वो कि सीव ट्यूब्स कित कंपेनियन सेल्स कित फ्लोयम पैरेन्काइमा या फ्लोयम फाइबर्स कित यानी कि नेचर क्युत डेड लिविंग सेल वुचान इस जना सीव ट्यूब लिविंग। कंपेनियन सेल्स लिविंग। फ्लोयम पैरेन्काइमा ऑलवेज लिविंग ही फाइबर्स ऑलवेज डेड क्या पे लिग्निन डिपॉजिशन आइसोलेटेड सेल बनियाम ओन मज न एंट्री न्यूट्रिएंटन हज गमज न वेस्ट प्रोडक्ट्स उमो मज नबर द्रामत मैकेनिकल स्ट्रेंथ खतर इसलिए डेड तम पत अगर सेल वॉल वुचोक 4 कंपोनेंटन पे यह तवे लिविंग क्या आइसोलेटेड सिस्टम कहें यह थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन ताकि एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स तक सेल मज यम अत वेस्ट प्रोडक्ट्स बनन तम नेर नबर। यह लिविंग तो दैट मीन्स यह थिन यह लिविंग तो डेफिनेटली यह थिन सेल वॉल पे। फ्लोयम फाइबर्स अमिक नेचर सह डेड लग बह डेड सेल्स तेल अमुक सेल वॉल थिक क्या थिक अत लिग्निन डिपॉजिशन थिक डिपॉजिशन तवे डेड बनियामत। तम पत वो काम क्या फंक्शनस क्या वुचान सीव ट्यूबन हज फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी कि यह फूड ट्रांसपोर्ट करान। कंपेनियन सेलन हज यह हेल्प करान सीव ट्यूबन फूड ट्रांसपोर्ट करनस मज यम सात डिटेलड परुक तम सात वो कित पे यह हेल्प करान। कंपेनियन सेल तवे वन हेल्पिंग सेल यह हेल्प करान सीव ट्यूबस फूड ट्रांसपोर्ट करनस मज यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूडस मज। फ्लोयम पैरेन्काइमान हज तमामन हज यह काम स्टोरेज ऑफ फूड या स्टोरेज ऑफ अदर कंपोनेंट्स चाहे फूड स्टोर कर या बे कंपाउंड स्टोर कर फ्लोयम काम करान। तो फाइबर्स अमुक पाई यह मैकेनिकल सपोर्ट दिवान डेड तवे
میکنِکل سپورٹ کران پرووایڈ پلانٹس. تمہِ پتہٕ یہِ أسۍ وٕچھان اینجوسپرمن ہُنٛد. اگر أسۍ جِمنوسپرمز وٕچھوکھ جِمنوسپرمن منٛز چھِ آسان انسٹیڈ آف سیو ٹیوبس چھِ آسان سیو سیلز اینڈ انسٹیڈ آف کمپینین سیلز اتہِ تہِ چھِ آسان ہیلپر سیلز یِمن أسۍ وَنان چھِ البیومِنس سیلز. یِتھے پٲٹھۍ یِم چھِ آسان فلویم پیرنکایما تہٕ فلویم فایبرس یِم چھِ آسان پریزنٹ. یعنی کہِ جِمنوسپرمن منٛز تہِ چھِ جِمنوسپرمن ہُنٛد فلویم اگر وٕچھو أسۍ تتھ منٛز تہِ چھِ 4 کمپوننٹس. فلویم پیرنکایما چھُ, فلویم فایبر چھُ, البتہ انسٹیڈ آف سیو ٹیوب چھِ آسان جِمنوسپرمن منٛز سیو سیلز اینڈ انسٹیڈ آف کمپینین سیلز چھِ آسان البیومِنس سیلز. باقی یِم زٕ چھِ آسان ہِوے. یُتھ اینجوسپرمن منٛز یِم زٕ سیل چھِ آسان اِتھے چھِ آسان جِمنوسپرمن منٛز تہِ. وۄنۍ کروکھ أسۍ یِم الگ الگ سٲری سٹڈی, سیو ٹیوبس تہِ, کمپینین سیلز تہِ, فلویم پیرنکایما تہِ, فلویم فایبرس تہِ. چلو گۄڈٕنیتھ وٕچھو أسۍ سیو ٹیوبس کیاہ چھُ آسان. سیو ٹیوب چھُ آسان بنیومُت واریاہن تھن والڈ سیلن ہُنٛد. یعنی کہِ اٹ از فارمڈ by the joining of several thin walled cells. یِمن زن ونان چھِ أسۍ سیو ٹیوب ایلیمنٹس. یعنی کہِ یِم واریاہ سیورل تھن والڈ سیلز آسان چھِ یِمن ہُنٛد سیو ٹیوب بنیومُت چھُ آسان یِمن چھِ أسۍ ونان سیو ٹیوب ایلیمنٹس. یا چھِکھ ونان یِتھ پٲٹھۍ ویسل ایلیمنٹن ہُنٛد ٲسۍ ونان, یا چھِکھ ونان سیو ٹیوب میمبٲرس تہِ. کہِ ییٚتہِ تھاو بہٕ کِتھ پٲٹھۍ. فار ایگزامپل أسۍ وٕچھو یہِ چھُ اکھ میمبر سیو ٹیوبُک, یہِ چھُ جوین گوٚمُت بیٚکِس میمبرس سۭتۍ. یِتھے پٲٹھۍ یہِ چھُ جوین گوٚمُت بیٚکِس میمبرس سۭتۍ. یعنی کہِ یہِ گوٚو سورُے سیو ٹیوب. یِم چھِ ایلیمنٹس, اکھ ایلیمنٹ بیاکھ ایلیمنٹ بیاکھ ایلیمنٹ یا میمبر. دیز آر سیو ٹیوب ایلیمنٹس آر سیو ٹیوب میمبٲرس. سُے کتھ ووٚن مےٚ, سیو ٹیوب چھُ بنیومُت آسان سیورل تھن والڈ سیلن ہُنٛد, یِم سٲری تھن والڈ سیلز. أسۍ چھِ وٕچھان یہِ یِمن چھِ أسۍ کراس والز ونان, یُس أسۍ ویسلن منٛز تہِ پرے. یِم گٔے کراس والز یا اینڈ والز. کراس اور اینڈ والز. کراس وال ونو یا اینڈ وال ونو. اتھ کراس والس پٮ۪ٹھ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پورز آسان, یِتھ پٲٹھۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ زد آسان. ویسلن منٛز اوس اڑٮ۪ن منٛز پوٗرٕ ڈِسلیوٗجن گوٚمُت. یعنی کہِ تِمن منٛز اوس ڈِسلیوٗشن گوٚمُت یِمن ہُنٛد اینڈ والن ہُنٛد. یہِ اوس ٹوٹلی اتھ اوس اکھ بوٚڑ ہول اکھ بنیومُت. مگر ییٚتہِ چھِ پارشل ڈِزلیوٗشن گژھان, یعنی کہِ یہِ چھِ پارشلی ڈِزالو گژھان. یِم اتہِ چھِ پورز بنان یِمن پٮ۪ٹھ, اینڈ والن پٮ۪ٹھ پورز. یعنی کہِ یُس یہِ پلیٹ ہیوٗ بنیو یتھ زد ہی چھِ, یعنی کہِ یہِ چھِ اکھ پلیٹ وۄنۍ یتھ پٲٹھۍ یتھ پٮ۪ٹھ یِمے زد ہی چھِ, چھٲنۍ یتھ أسۍ ونان چھِ, یتھ پٲٹھۍ چھٲنۍ چھِ آسان, اتھ چھِ أسۍ ونان سیو پلیٹ. یعنی کہِ یتھ سٲرسٕے ونو وۄنۍ أسۍ سیو پلیٹ, یتھ پٮ۪ٹھ تِم پورز چھِ, سیو پلیٹ. یعنی کہِ یہِ بنیو سورُے سیو ٹیوب. یِم چھِ اتھ پٮ۪ٹھ سیو پلیٹس. یعنی کہِ یپٲرۍ زنہٕ ٹرانسپورٹ گژھان چھِ یا ٹرانسلوکیٹ گژھان چھِ فُڈ,
फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सोर्स मतलब गो यतस फूड बन, सिंक मतलब गो यथ जाए सो वात फूड. यानी कि यपरी पोरो किन यह फूड पकान फ्रॉम वन सीयू ट्यूब मेंबर टू अनदर सीयू ट्यूब मेंबर पकान ब्रोकन ब्रोकन यमो यो पोरो किन. दैट मीन्स यम सीयू पोरस आसान, यानी कि यमन वन सीयू पोरस, यथ सरसी वनो सीयू प्लेट. सीयू पोरस, सीयू पोरन हज काम क्या आसान, यह कनेक्ट करान, यानी कि यह अख सेल, यह ब्याक सेल, यह ब्याक सेल, यह कनेक्ट करान साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल विथ अदर सेल. यम सेल हुन साइटोप्लाज्म, यम सेल हुन साइटोप्लाज्म, यम सेल हुन साइटोप्लाज्म, यमो सत कनेक्ट गसान, यमो पोरो मज यह फूड पकान. यह कनेक्ट करान, कनेक्ट साइटोप्लाज्म of one CU tube member to another CU to other cell. ठीक. तम पत येल वुचान येल यह मैच्योर गसान CU tube, युथी CU tube मैच्योर गसान यह क्युथ अथ यवान, यानी कि युथी CU tube मैच्योर गो, युस अथ साइटोप्लाज्मस मज सेल ऑर्गेनलीज, न्यूक्लियस ओस, माइटोकॉन्ड्रिया ओस या बाकी ऑर्गेनलीज, तुम सारी खत्म गसान, तुम डेड गसान. अंदी वो पेरिफेरी पे रोजान साइटोप्लाज्म योत. यानी कि मैच्योर CU ट्यूबस मज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म योत रोजान. बे ऑर्गेनली रोजान अत यथ जन वन वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल. सिर्फ साइटोप्लाज्म, बाकी सारी ऑर्गेनली डेड गमित एक्सेप्ट वन यथ वन वैक्यूल. यानी कि अत लार्ज वैक्यूल मज. अच्छा, युस बॉस ऑफ द सेल्स यानी कि न्यूक्लियस सह खत्म अत गोमुत, यानी कि न्यूक्लियस मज एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट. तेल कित पे, तेल कुस करना एक्टिविटी अत CU ट्यूबस ये ना न्यूक्लियस मज, इसलिए अत कंट्रोल करनावा, यानी कि CU ट्यूब हज एक्टिविटी कंट्रोल करनावा कंपेनियन सेल्स. सो एक्टिविटी ऑफ CU ट्यूब्स, एक्टिविटी ऑफ CU ट्यूब is controlled by companion cells. Companion cells. युस तह मे ऑलरेडी वने, यानी कि अत तवे वन हेल्पर सेल. यह हेल्प करना एक्टिविटी मज, कत एक्टिविटी मज, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूडस मज. CU ट्यूब हेक न पान ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कर, अत साथी सन जरूरत, अत कंपेनियन सन जरूरत. इसलिए अत कंपेनियन जरूरत क्या अत मज न्यूक्लियस एब्सेंट. इसलिए यु जन CU ट्यूबन हज एक्टिविटी इट इज कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल्स. तो अत CU ट्यूबस मज कह प्रोटीन्स तमन जन वन पी प्रोटीन्स, पी प्रोटीन्स. अत ब्याक नाव त वन फ्लोयम प्रोटीन्स ते. पी मतलब गो फ्लोयम, फ्लोयम प्रोटीन्स. उमन प्रोटीनन हज ज काम आसान. नंबर फर्स्ट वर्क गोडिच काम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, यानी कि CU ट्यूबन पी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करना मटीरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स. यानी कि CU ट्यूबो जरिए ट्रांसपोर्ट गसान मटीरियल सह गसान पी प्रोटीन सत. मगर युस ट्रांसपोर्टेशन गसान, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसलोकेशन, अत प्रॉपर टर्म यथ वन ट्रांसलोकेशन. यानी कि फूड गि ट्रांसपोर्ट तक वन ट्रांसलोकेशन. यानी कि युस ट्रांसलोकेशन गसान CU ट्यूबन मज ड्यू टू पी प्रोटीन, यह ATP डिपेंडेंट. यानी कि ATP निश एनर्जी करान हासिल पी प्रोटीन, तेले यह ट्रांसपोर्टेशन हेकान करन या ट्रांसलोकेशन हेकान करन. इसलिए ATP डिपेंडेंट.
इتھے पٲٹھۍ چھِ أسۍ वٕچھان नंबर 2 کٲم کیٛاہ چھِ أمۍ پی پروٹیٖنٕچ ہیٖلِنٛگ. پی پروٹیٖنٕچ 2 کٲم چھِ ہیٖلِنٛگ. اگر یتھ سیو ٹیوٗبس کانٛہہ کریک گژھِ یا کانٛہہ انجری گژھِ, چاہے کریک گژھِ اتھ یا کانٛہہ انجری گژھِ اتھ, یُس یہِ انجٲرڈ ایریا آسہِ یا کریکڈ ایریا آسہِ, یہِ پی پروٹیٖن چھِ تتھ ہیٖل کران یعنی کہِ سیٖلِنٛگ کران تِمن. یہِ چھِ پی پروٹیٖنن ہٕنٛز کٲم. تھوڑا کرٕ بہٕ سکریٖن رب, امہِ علاوٕ ونہٕ بہٕ تھوڑا بیٚیہِ تہِ اتھ منٛز ورک. ییٚمہِ ساتہٕ انفیوریبل سیٖزن چھُ آسان, انفیوریبل سیٖزن یعنی کہِ اگر أسۍ کٔشیٖر منٛز وٕچھو انفیوریبل سیٖزن کُس چھُ, یعنی کہِ یُس ڈارمینسی ہُنٛد پیریڈ چھُ آسان یُتھُے ونٛدٕ چھُ شروٗع گژھان, یعنی کہِ اکتوبر پٮ۪ٹھ اینڈنگ فیبرؤریَس تانۍ چھُ آسان انفیوریبل سیٖزن. یِم زن پلانٹس آسان چھِ یِم چھِ اتھ انفیوریبل سیٖزنس منٛز چھِ یِہنٛز میٹابولک ایکٹیویٹی تہِ آسان لو, یعنی کہِ پلانٹن منٛز چھِ آسان میٹابولک ایکٹیویٹی لو. میٹابولزم گوٚو کیٛاہ, تمام یِم رِیکشنز, سم ٹوٹل آف آل د کیمِکل رِیکشنز وِچ ٹیکس پلیس ان این آرگینزم, چاہے پلانٹس منٛز گژھان چاہے اینملس گژھان, یِم تہِ اتھ منٛز فنکشنز گژھان چھِ تتھ چھِ أسۍ ونان میٹابولزم. یعنی کہِ انفیوریبل سیٖزنس منٛز چھِ تمام ایکٹیویٹیٖز آسان لو, میٹابولک ایکٹیویٹیٖز آسان لو پلانٹس منٛز. ییٚلہِ میٹابولک ایکٹیویٹیٖز آسہٕ لو تیٚلہِ آسہِ یِمن منٛز فُڈ رِکویرمنٹ تہِ لو. ونٛدس منٛز چھنہٕ تیٚلہِ پلانٹس فُڈ ضوٚرتھ کِہینۍ کیازِ أمِس چھنہٕ میٹابولزمٕے کرُن کینٛہہ تہٕ فُڈ تہِ چھُس نہٕ ضوٚرتھ کینٛہہ. فُڈ رِکویرمنٹ تہِ آسہِ لو تیٚلہِ, نہ کرِ فوٹوسینتھیز, نہ کرِ ریسپریشن, نہ کرِ باقی چیٖز. اس لیے یُس یہِ فُڈ پکان چھُ, یُس یہِ ٹرانسلوکیشن آف فُڈ گژھان چھِ, سُہ چھِ گژھان یِمو سیو ٹیوٗبو مٔنٛزۍ. اس لیے یِمن انفیوریبل سیٖزنس دوران یِم پورز چھِ, یِم سیو پورز ییٚتس چھِ, یِم سیو پورز آسن تیٚلہِ بنٛد گٔمٕتۍ کیازِ کہِ یِمو منٛز ییٚلہِ نہٕ فُڈٕے پکہِ کینٛہہ, ییٚلہِ نہٕ فُڈ رِکویرمنٹٕچ ضوٚرتھٕے چھِ کینٛہہ, اس لیے پورز آسن پلگ کٔرِتھ. سیو پورز آر پلگڈ, یِم آسن بنٛد کٔرِتھ. کمہِ سۭتۍ آسن یِم بنٛد کٔرِتھ, یِم آسن بنٛد کٔرِتھ اکہِ کیمِکل سۭتۍ یُس زن کاربوہایڈریٹُک چھُ آسان بنیومُت, دیٹ از کالڈ کیلوس. یعنی کہِ یِم آسن بنٛد کٔرِتھ یِم پورز, یِمن آسہِ پلگ کٔرِتھ کیلو سۭتۍ. اتھ چھُ ونٲنی أسۍ کیلوس پلگس تہِ. یعنی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ انفیوریبل کلایمیٹ آسہِ, انفیوریبل سیٖزن آسہِ, ڈارمنسی آسہِ, یِم سیو پورز چھِ آسان یِمن چھِ آسان پلگ کٔرِتھ کیازِ کہِ اپٲرۍ چھنہٕ آسان ٹرانسلوکیشن آف فُڈ گژھان کِہینۍ. دیٹ میٖنٕز ییٚلہِ یِمن پلگ اوس کٔرِتھ یِمن پورن, امہِ سۭتۍ گژھِ ڈِکریٖز ٹرانسلوکیشن, یا تہِ گژھِ پوٗرٕ سٹاپٕے یا تہِ گژھِ واریاہ زیادٕ ڈِکریٖز ٹرانسلوکیشن. مومینٹ آف فُڈٕے گژھِ نہٕ کینٛہہ. بٹ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ فیوریبل سیٖزن یِوان چھُ, کٔشیٖر منٛز کُس چھُ آسان فیوریبل سیٖزن, یعنی کہِ سپرنگ یُتھُے یِوان چھُ, یعنی کہِ یُتھُے مارٕچ یِوان چھُ فیوریبل سیٖزن. ڈارمنسی چھِ ختم گژھان, وۄنۍ چھِ میٹابولک ایکٹیویٹیٖز تہِ چھِ ہیٚوان بڑِ, یعنی کہِ رِکویرمنٹ آف فُڈ تہِ گژھِ اِنکریٖز. ییٚلہِ میٹابولک ایکٹیویٹی بڑن فُڈ رِکویرمنٹ بڑِ کیازِ کہِ تیٚلے گژھِ میٹابولزم. فُڈ میٹابولزم گژھِ اِنکریٖز. ییٚلہِ فُڈ میٹابولزم گژھِ اِنکریٖز, فُڈ چھُ ٹرانسلوکیٹ گژھُن یِمو سیو ٹیوٗبو منٛز, یِمو پورو کِنۍ. اس لیے یُس یہِ کیلوس پلگس ٲسۍ تِم کیلوس پلگس گژھن ڈِزالو. یعنی کہِ یِم کیلوس پلگس چھِ, کیلوس پلگس وِل ڈِزالو, یِم گژھن ڈِزالو. یُتھُے یِم ڈِزالو گژھِ بیٚیہِ گژھِ ریسٹور ٹرانسلوکیشن, یعنی کہِ ٹرانسلوکیشن آف فُڈ گژھِ تھروٗ دیٖز سیو پورز آف سیو ٹیوٗبس. امہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ کمپینین سیلٕز.
companion cells چھِ آسان یہِ چھِ سیو ٹیوب کٮ۪ن اَندن پٮ۪ٹھ on the sides of یا on the either sides of sieve tubes on the sides of sieve tubes اَندن پٮ۪ٹھ یپٲرۍ وٕچھو أسۍ یہِ چھِ سیو ٹیوب ییٚتٮ۪تھ آسہِ اَتھ اَندس پٮ۪ٹھ companion cell یتھ آسہِ یپٲرۍ ییٚمہِ سایڈٕ ہیٚکہِ ٲسِتھ companion cell یا یِتھ پٲٹھۍ یتھ بناوو یِتھ پٲٹھۍ یِم چھِ یتھ companion cell یِم companion cells چھِ آسان تِم چھِ آسان thin یُس أسۍ already پوٚر یِم چھِ آسان parenchymatous thin parenchymatous یِمن منٛز چھُ نیوکلس پریزنٹ یُس امہِ برونٛہہ مےٚ ووٚن سیو ٹیوبن منٛز چھُ نیوکلس پریزنٹ کِہینۍ companion cellن منٛز چھُ نیوکلس اس لیے یُس اُہُنٛد نیوکلس چھُ یِہے نیوکلس چھِ کنٹرول کران سیو ٹیوبن تہِ یا ان ادر وٲڈس ونو یُس یہِ companion cell چھِ companion cell controls the activity of sieve tube it controls activities of sieve tubes external voice یُس یِوان چھِ امہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ معٲفی منٛگان اچھا تمہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ یُس یہِ companion cell چھِ it maintains pressure gradient inside sieve tube it maintains pressure gradient inside sieve tube یہِ چھِ important کتھ ییٚتس یہِچ کتھ چھِ important یعنی کہِ بہٕ چھُس ونان یُس یہِ companion cell چھِ pressure gradient maintain کران inside sieve tube pressure gradient سۭتی چھِ مومنٹ آف فُڈ گژھان ٹرانسلوکیشن آف فُڈ گژھان فار ایگزامپل اگر أسۍ ییٚتس نِمو اکھ ویسل اکھ نِمون ییٚتٮ۪تھ أسۍ منٛز باگ تھاوو یتھ سیمی پرمیبل میمبرین دِس از سیمی پرمیبل میمبرین SPM ییٚمہِ سایڈٕ تھاوو أسۍ سولوٗشن یتھ منٛز سالٹ سولوٗشن یعنی کہِ سالٹ گوٚو سیلیوٹ تہٕ واٹر گوٚو سولوٗشن یعنی کہِ نوٗن تہٕ آب تراوو یتھ منٛز أسۍ سالٹ تہٕ واٹر دِس از سالوینٹ اینڈ دِس از سلیوٹ یِم بناون سولوٗشن ییٚمہِ سایڈٕ تراوو أسۍ سالوینٹے یوت یعنی کہِ واٹرٕے یوت پیور واٹر دیٹ میٖنٕز اتٮ۪تھ گوٚو اتھ درمیان ڈیولپ کنسنٹریشن گریڈینٹ ییٚتہِ چھِ پیور واٹر ییٚتہِ چھِ سالٹ واٹر سو واٹر ول موٗو فرام ہایر کنسنٹریشن to its lower concentration from higher concentration to its lower concentrations through semi-permeable membrane. یُس یہِ مومنٹ آف واٹر گٔے یہِ گژھِ نہٕ ہنگ منگ کینٛہہ یہِ گٔے کِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ اتھ درمیان ڈیولپ گوٚو کنسنٹریشن گریڈینٹ تیٚلے گٔے مومنٹ آف واٹر اِتھے پٲٹھۍ یُس یہِ companion cell چھِ ڈیولپ کران یہِ چھِ مینٹین تھاوان یتھ سیو ٹیوبس منٛز پریشر گریڈینٹ ییٚمہِ پریشر گریڈینٹ کہِ ذٔریعہٕ ٹرانسلوکیشن آف فُڈ گژھِ وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان ٹرانسلوکیشن آف فُڈ فار ایگزامپل تُہۍ سمجھو کہِ أسۍ ہسا چھِ یہِ لیٖف اکھ وٕچھان یُس یہِ فلویم آسہِ بنوو یعنی کہِ فلویم مطلب سیو ٹیوب بیٚیہِ companion cell یتس آسہِ بنایہِ یِم چھِ companion cell اتھ آسہِ یپٲرۍ زایلم تہِ زایلم بناون بہٕ بیٚکہِ اکہِ کلرٕ سۭتۍ فار ایگزامپل کہِ یپٲرۍ چھِ أسۍ وٕچھان یتھ آسہِ یپٲرۍ زایلم تہِ یہِ مٲنۍتون تُہۍ یہِ چھِ زایلم یہِ چھِ لیٖف أسۍ پران لیٖفس منٛز چھُ فلویم تہِ آسان لیٖفس منٛز چھِ زایلم تہِ آسان اِتھے پٲٹھۍ لیٖفس منٛز آسان میٖزوفِل سیلز تہِ فار ایگزامپل کہِ ییٚمہِ سایڈٕ سمجھو أسۍ یپٲرۍ چھِ میٖزوفِل سیلز اتھ لیٖفس منٛز کہِ یہِ چھُ میٖزوفِل سیلس چھُ بیاکھ ناو أسۍ ونان فوٹوسینتھیٹک سیل کیازِ کہِ فوٹوسینتھسس چھِ أتی گژھان یُس یہِ ٲس فلویم ییٚتٮ۪تھ یعنی کہِ لیٖفس منٛز چھُ فلویم تہِ اتھ منٛز چھِ زایلم تہِ اتھ منٛز چھِ میٖزوفِل سیلز تہِ یُتھُے یتھ
میٖزوفِل سیلہِ منٛز فوٹوسینتھیسِس گژھان چھُ اَتہِ کیاہ بَنہِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ شُگر C6H12O6 یُس یہِ شُگر ییٚتہِ بَنان چھُ شُگر سُہ شُگر گژھِ موٗ اِنٹُو کمپینین سیلَس منٛز یہِ چھِ لیٖوٕچ کَتھ چلان یُتھُے سُہ موٗ گژھِ کمپینین سیلَس منٛز کمپینین سیل آسہِ یَتَس ژھٮ۪ن دِتھ اَتھ آسہِ یَتَس اکھ اینٹری اکھ اَمیُک سایٹوپلازم یعنی کہِ کمپینین سیلہِ ہُنٛد سایٹوپلازم تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ CO ٹیوٗبُک سایٹوپلازم آسہِ ییٚتٮ۪تھ کَنیکٹ کٔرِتھ ییٚمہِ ایریا سۭتۍ ییٚتٮ۪تھ اَتھ ایریاہَس چھِ أسۍ وَنان پِٹ فیٖلڈ یَتَس لیکھو أسۍ یہِ چھِ اَتَس پِٹ فیٖلڈ اَمہِ پِٹ فیٖلڈ کِنۍ اَژِ یہِ شُگر کمپینین یَتھ منٛز CO ٹیوٗب چہِ سیلہِ منٛز یُتھُے یہِ شُگر اور ژاو اَتھ منٛز بَڑِ اَتھ منٛز آسہِ واٹر کانٹینٹ تہِ موٗجوٗد اَتھ منٛز بَڑِ آسموٹِک پریشر OP آسموٹِک پریشر گژھِ اِنکریٖز اَتہِ ییٚلہِ آسموٹِک پریشر گژھِ اَتہِ اِنکریٖز واٹر پوٹینشل گژھِ ڈِکریٖز یعنی کہِ یُس واٹر پوٹینشل چھُ واٹر پوٹینشل گژھِ اَتہِ ڈِکریٖز یعنی کہِ ییٚتٮ۪تھ وٕچھو أسۍ کِتھ پٲٹھۍ پَکہِ میکنِزم اگر أسۍ وٕچھو یہِ CO ٹیوٗب چھِ أسۍ وٕچھان یُس یہِ CO ٹیوٗب چھُ CO ٹیوٗبس منٛز اَژِ فُڈ فرام میٖزوفِل سیل یعنی کہِ میٖزوفِل سیلہِ منٛز یُس شُگر اوس سُہ ژاو کمپینین سیل پٮ۪ٹھ ووت CO ٹیوٗبس منٛز یُتھُے یہِ فُڈ اور ژاو اَمہِ فُڈ کہِ اندر آسنہٕ سۭتۍ گژھِ آسموٹِک پریشر اِنکریٖز کتھ منٛز CO ٹیوٗب چہِ سیلہِ منٛز یُس واٹر پوٹینشل چھُ واٹر پوٹینشل گژھِ ڈِکریٖز یَتَس لیکھٕ بہٕ یَتھ واٹر پوٹینشل گژھِ ڈِکریٖز کیازِ کہِ اَتھ منٛز ژاو شُگر یعنی کہِ سالٹ ژاو اَتھ منٛز سلیوٹ ژاو اَتھ منٛز الٹِمیٹلی یُتھُے اَتھ منٛز واٹر پوٹینشل گژھِ ڈِکریٖز یپٲرۍ آسہِ واریاہ زیادٕ واٹر پکان زایلم مٔنٛزۍ کیازِ کہِ زایلم چھِ کنٹِنیوسلی روٗٹو کِنۍ آب کھالان ٹُو د ایریل پارٹس آف پلانٹ یُس ایڈجویننگ زایلم آسہِ اَتھ CO ٹیوٗبس سُہ کرِ اَمہِ منٛز ایبزارب اَمہِ زایلم منٛز ایڈجویننگ زایلم منٛز واٹر کیازِ کہِ اَتھ چھُ واٹر پوٹینشل کم گوٚمُت ییٚتہِ چھُ واٹر پوٹینشل کم ییٚتہِ چھُ واٹر پوٹینشل زیادٕ اِٹ وِل موٗ فرام ہایر واٹر پوٹینشل ٹُو لور واٹر پوٹینشل کیازِ کہِ یُس یہِ سولوٗشن ییٚتہِ بنیو یُس یہِ شُگر یور ژاو اَمہِ سۭتۍ گوٚو واٹر پوٹینشل کم پیور واٹرس منٛز چھُ واٹر پوٹینشل زیادٕ آسان یَتھ منٛز یُس سولوٗشنس منٛز یُس واٹر پوٹینشل سُہ چھُ کم آسان یہِ گژھِ موٗ فرام ہایر کنسنٹریشن ٹُو لور کنسنٹریشن یعنی کہِ آب اَژِ اندر this CO tube will take water from adjoining areas of xylem یُس یہِ CO tube چھُ یہِ کرِ absorb water it will absorb water کَمہِ پٮ۪ٹھ xylem پٮ۪ٹھ کرِ absorb water یہِ CO tube ییٚلہِ absorb کوٚر water وۄنۍ ژاو واریاہ واٹر یور اَتہِ گژھِ CO ٹیوٗبس منٛز بَڑِ ٹرگر پریشر ٹرگر پریشر گژھِ اِنکریٖز ٹرگر پریشر ییٚلہِ اِنکریٖز گوٚو فار ایگزامپل یہِ ٲس یَتَس سیل اکھ اَتھ منٛز ژاو واریاہ زیادٕ آب ژاو اندر واریاہ آب ژاو اندر اَتھ منٛز یُس یہِ پریشر واٹرُک چھُ یہِ کرِ ایگزٲٹ پریشر والن سۭتۍ وال پریشر تہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ یعنی کہِ یہِ ہیٚیہِ آب نیبر نیرُن اَتہِ کیازِ کہِ ٹرگر پریشر گوٚو اِنکریٖز ٹرگر پریشر گوٚو اِنکریٖز اَتھ منٛز گژھِ ٹینشن کریٹ اَتھ آبس منٛز یہِ آب یژھِ ییٚمہِ سیلہِ منٛز نیرُن کیازِ کہِ اَتہِ بڑیو واریاہ زیادٕ آب ٹرگر پریشر گوٚو اِنکریٖز سُہ یژھِ یَتھ سیلہِ منٛز آسُن ییٚمہِ سیلہِ ہُنٛد آب یژھِ یَتھ سیلہِ منٛز آسُن مگر آبٕے یوت نیرِ نہٕ کینٛہہ ییٚمِکۍ پٲٹھۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اَژِ یور کیازِ ییٚتہِ اوس سیمی پٔرمیبل میمبرین ییٚتہِ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ سیمی پٔرمیبل میمبرین یہِ آب کڑِ فُڈس پانہٕ سۭتۍ یپٲرۍ پورو کِنۍ یہِ فُڈ پکہِ اکہِ سایٹوپلازمہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس سایٹوپلازمس کُن یعنی کہِ اکہِ CO ٹیوٗب ایلیمنٹ پٮ۪ٹھ پکہِ بیٚکِس CO ٹیوٗب ایلیمنٹس کُن بیٚکِس CO ٹیوٗب ایلیمنٹس کُن یعنی یہِ پکہِ فرام دِس پویِنٹ ٹُو دیٹ پویِنٹ ٹُو دیٹ پویِنٹ یہِ واتہِ الٹِمیٹلی تمام پارٹن تانۍ یعنی کہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ بنیومُت اوس فُڈ فرام سورس ٹُو سِنک پکہِ کیازِ کہِ اَتھ منٛز یُس ٹرگر پریشر اِنکریٖز گوٚو
यह कर मूव, ये वाटरस मूव करन नबर कुन, इसलिए वाटर पक अकेला यपर कह, यह पक फूडस पकन सत फूड बनियामत शुगर बनियामत तथ शुगरस पकन सत यमो पोरो कन यमो सी ट्यूबो कन वस बोन कुन वात इवन रूटन तान बे बाकियन पार्टन तान. दैट मीन्स युथी टर्गर प्रेशर गो इनक्रीज अत मज there will be translocation of food. यानी कि तथी वन प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन थावन. That means यह प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन थो यह कम थो, यह थो कंपेनियन सेलो, क्या कंपेनियन सेलो दुत अत फूड यानी कि शुगर दुत. That means प्रेशर ग्रेडियंट सती गस मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड. सुई बह वन यानी कि यह सी ट्यूब हेक पान मूवमेंट ऑफ फूड कर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कर बल्कि अत जरूरत पेवान कंपेनियन सेलन हज सतियन हज युस जन अत प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन थावान तम सत ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड गसान. उम्मीद तह आमत समझ. बार बार वुचु तुम यह वीडियो ताकि ज्यादा खुद ज्यादा चीज गसन अत मज क्लियर, क्या अक लट वुचन सत कह चीज गसान क्लियर कह, ये दो फिर त्रे फिर वुचान यम चीज स्किप आसन गमित तम तीन इंशाल्लाह समझ. शुक्रिया.